যতনা হামবাই তিনি প্লাইখে নাংককমানি ভিডিও তৈ ফেকে যারা বিয়াত অলরেডি খাইয়ে কমপ্লিট তেংজা কালাই টংখা তিনি নরক যতন সোশ্যাল মিডিয়া অনুখনা STPGT 915 জন জিটি ছাত্র অব তলাংনাই অলরেডি অনুমোদন থাকা অলরেডি এক দুই দিন বিছিন্ন নোটিফিকেশন নংখর থানায় গোबां मा পোস্ট 915 মানে অনেক বাঙ্গো এরপর জিটি ছাত্র মানে অনেক বাঙ্গো কিন্তু বা অরব আং তিনি সানাই হাউ টু পাস দ্য এক্সাম ও এক্সাম বতিকে পাস খাইনাই তে বতিকে অ জব ন মাননাই পাইথাক জরা নাইদি বাইনে বেখনিকে আং সানাই যে অ টিপস বলাইखे সামুঙ্গ নাংনাই তেই যারা তাবুক ফানো সাবস্ক্রাইব খাইজায়া সাবস্ক্রাইব খাইদি बेल आइकन क्लिक खाइदि तै टेट नि बागै सिमी ते काइसा चैनल दङ नरक साइमानजा टेट मास्टारि हिनै टेट मास्टारि आ हिनै क्लिक खाइगे हांना टेट नि बागै क्लास खाइमाने जागा दङ टेट मास्टारि हिनै एगे आबो बादे आं অনলাইন এবং অফলাইন দুইটানো প্রোভাইড খাই দङ খানানি হইতে সেকেন্ড বেস सुरु अंगनानि टारगेट सुरु अंगनाय सिखांबारियान हयते नों गजा 15 तारिख आबो एडमिशन अलरेडी अंखा अनेक जन गतिकसा एडमिशन नासिं तंख एरपरे खाना 15 तारिख बा खाना 15 तारिख हिंजागो तिनि 15 तारिख लाइखा खानानि हयते निनि सुरु अंगथानाय जे अ क्लास तांगे हिंकाय निनि सिखांबारियानो एकदम डेली क्लास डेली मक टेस्ट প্রত্যেকটা স্টাডি মেটেরিয়াল সাকা এক্সপ্লেনেশন তলা এমসিকিউ সিলেবাস ওয়াইজ নিনি অ সিলেবাস গোबां मा সিলেবাস নং সিলেবাস ওয়াইজ যদি নিনি কাহাম কামারি স্টাডি খায়াকাय फेलং थानाय नरक लाई थांनाय टेट नि रेजाल्ट नुखना जे 5% निनि 100 जन बिसिं 5 जन पास माने तामुगयं हंकाय डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू सिमिया डेस्क्रिप्टिव কাহাম কা পড়না নাংনাই এক দুই প্রত্যেকটা এক্সপ্লেনেশন ডেসক্রিপটিভ নি হইতে এমসিকিউ প্র্যাকটিস মা খাইনাই মক টেস্ট মারনাই তাঙ্গে হিকা কোনা কোনি অমাইকে কুইশন খায় কিন্তু যারা পাস মে প্রমাণ থানায় যারা কাহাম প্রিপারেশন খাইজে গিয়া হাত ছাড়াংনাই 915 জন বিসিং তে বুফুর বতেরি ন আমন বাগৈ ফটাফট ডাইরেক্ট ডেইলি রেগুলার ক্লাস খাইনানি বাগৈ রেগুলার ক্লাস খাইদি নোটিফিকেশन रे तारातारि परीक्षा थांगाय तो बेजाल नांथानाय आमनि बागै फटाफट तला डेस्क्रिप्शन बक्स कल नंबर तंगो कल खाइदि बायनि बेखिनि क्लास सुरुं थानाय दाति फटाफट निनि नों जे एग्जाम या सकजरा कंटिन्यू क्लास चलि थानाय डेली क्लास डेली मक टेस्ट एरपरे যদি ক্লাস খাইমাইয়া অন্যান্য জায়গায় চাকরি খাইতঙ্গ বা নিনি মাস্টার ফান্ড যে খাইতঙ্গ STPGT नि बागै ता प्रिपारेशन स्टाडी मेटेरियल सिलेबास वाइज स्टाडी मेटेरियल नाहार मानो कुनो वानान करे और जे सिलेबास वाइज टपिक वाइज न इंग्लिश बाय हिंकाय इंग्लिश बाय बांग्ला बाय हिंकाय बांग्ला बाय प्रत्येकटा स्टाडी मेटेरियल आं तिनि अब सिलेबास अब आं फुनुकानो बा नों अंक खाइदि तला डेस्क्रिप्शन बक्स दुइटा नाम्बार दङ कायसा हाबिया कायसा फटाफट तालेदि अब अंखा दाक्ति नतलां फाइनानि नरक सोशल मीडिया नुपायखना जे प्रेस मीट खेमेनि मिनिस्टार दे दाति नतलां थानानि हिनै दाति नतलां बायने हिनै जे प्रेस मीट खाइमानि जे अनुमोदन अंथां अलरेडी निनि अंकबो गाय ताबुक सुदु फटफट जेआरबिटी निनि टीआरबीटी नोटिफिकेशन दिखांखायनो फर्म फिलआप ननो एक दुई दिन साइरिबाना आरप्रे नङा फर्म फिलआप कामया काहाम रेगुलार बेसिक एकदम स्ट्रंग प्रिपारेशन नि बागै आं सावो जेकुनो अरवा निनि जेकुनो सब्जेक्ट निनि अरवा हिस्ट्री फानुंथो जियोग्राफी फानुंथो एडुकेशन फानुंथो जे इकोनॉमी फानुंथो जे सब्जेक्ट सिलेबास वाइज निनि प्रत्येकटा स्टैंडर्ड प्लायै सनामजाक abon rok sana nangya sakawa explanation tala MCQ saka explanation pore di tala MCQ practice kagena ang thango
ege hambai o information ni bagay no tini o je video narok social media nuk thangka ege bahai ke obo o job no narak na hangka hangkai ang how to pass the exam hangka hangkai regular basis strong preparation ma khainai syllabus wise topic wise ekdom poriskar na nangnai erpore barbar nang exam ready practice mock test ready aram se nang tikiwi thanai এবং পাস সংখ্যা বলতে নং অজব মাংখা বেলায় পোস্ট কবাং 915 মানে অনেক বাঙ্গু অন্যান্য চাকরি রগত নিনি টিপিএসসি রগত বুসুরিবা কিন্তু অরো খাই যারা বিএড ওয়ালা বিএড খাইজাক আবো বা এসটিপিজিতে যারা মাস্টার ডিগ্রি খাইজাক বিএড খাইজাক আরামসে রিমান নাই এঙ্কে এরপরে অরো খাই জিটি মাস্টার ডিগ্রি খাইপানো ছাত্রজন এঙ্কাই মিক্স তাখাই দি ফটাফট নং চুপচাপ খাই তঙ্গই ইংলাক এঙ্কাই থাইমাংখরা যে টেট লাই থাংনাयाव পুসুক খারে হারে পুসুকাই ফেলংখা 5% যে অঙ্গয়া এঙ্কা 100 জন বিজিং 5% বলতে অনেক 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 তাঙ্গে হিংগা হাঙ্গাই নিনি belai কঠিন কোনা কোনিনি কুইশন খাইও আবনো কাহাম কা প্রিপারেশন খাইয়া কাই নং অর হাতসারাংনাই 915 জন নং মারাগলা অর যে 700 জন মারাগলা একা অ ইনফরমেশন এবং টিপস রিনান বাগে তিনি অ ভিডিও হামবাই নেক্সট ক্লাসও মালাই